نعم أمنا عليه بسم الله عليه دبنا أبا منانغاي عليه دبنا أولا سياما فليتفضل مشكورا. لا هذا شوي سيدريس an bɛ baara in daminɛ ni masa Taala tɔgɔ barikama ye. Duniya hinɛ labɔlen tigi don, lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi don. Haut Conseil islamique Mali kɔnɔ nin y'a ka sariya talenw ye. Fɔnkɔ ɲɔgɔnya min bɛ kɛ waajiri ko la ani ɲɔgɔn sama min bɛ misiri ko la, nin ye sariya talen ye Haut Conseil islamique fɛ o koɲɛ in dilanni na. Tanu bɛ Ala ye, danfɛn bɛɛ lajɛlen ma don, bonya ni nɛɛma ni kisi an b'o ɲini Ala fɛ a k'o kɛ cidenw la kɔrɔ talen kan ani a somɔgɔw ani a jɛɲɔgɔnw. Fɛn min bɛ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ, an k'a dɔn misiriw ye Alahu Taala ka so de ye dugukolo in kan. An k'a dɔn waajuli kɛko ɲuman fana ye nɛbi ɲumanw ni cidenw de ka taa sira ye, bonya ni nɛɛma ni kisi bɛ u ma. Wa dɔnnikɛlaw fɔ ka taa se alikiyama ma, olu de ye nɛbi ɲumanw ni cidenw tiɲɛtabaga ye nin baara fila in na. Nin baara fila in kɛko ɲuman de bɛ adamaden ɲɛ a yɛrɛ kolo la. Nin baara fila in kɛko ɲuman o de bɛ sigida fana ɲɛ, o de bɛ jamana ɲɛ. Awa sariya kolow Kuranna ni hadisi la waajili kɛko ɲuman u y'o fɔ k'o perepere latigɛ k'o ban. Misiri ko ɲɛnabɔli a n'a dilancogo ɲuman sariya ka kolodenw u y'o fana fɛsɛ k'o bɛɛ lajɛlen fɔ k'o ban. N'i y'a lajɛ Kuranna kɔnɔ a bɛ fɔ fɛn min ma ko didenw kofɔra sura min kɔnɔ o aya 125 Ala ko yen nɔ, Muhamadu i ni mɔntonw a ye wele kɛ ka taa Ala ma ni kodɔn ye, a ye wele kɛ ka taa Ala ma ni waajili cɛɲi ye. Ni ɲɔgɔn sɔsɔ donna o waajili ko la, aw k'o fana kɛ ni walew bɛɛ lajɛlen la cɛɲi ye, aw k'o kɛ ni kuma bɛɛ lajɛlen la cɛɲi ye. Alahu Taala ko fana Suratul Jin n'o ye jinɛw kofɔra sura min kɔnɔ o aya 18 Ala ko ye k'aw k'a dɔn misiri minnu filɛ nin ye ale Alahu Taala taw de don. An kana fɛn bato k'a fara Ala kan a kɔnɔ, an kana fɛn wele k'a fara Ala kan a kɔnɔ. Nka ni maa min tigi ye anw ka waajuli kɛnɛ lajɛ bi, ni maa min ye anw ka misiri ko ɲɛnabɔli kɛnɛ lajɛ bi, jɔrɔba bi minɛ a la, hamiba bi minɛ a la, ka d'a kan mun na fɛnw bangena kɔnɔ fɛn min tɛ a dɔ ye. Ɲɔgɔn nɛniw bangena kɔnɔ, ɲɔgɔn buruja bangena kɔnɔ, ɲɔgɔn bɔdala o bangena kɔnɔ, ka adamadenw lebu o bɔkolo la o bangena a kɔnɔ, ka maninfinw yɛrɛkun jaatiw fana lebu o bangena a kɔnɔ. Wa silamaya yɛrɛ ka fɛn sabatilen minnu bɛ yen n'u tɛ yɔgɔyɔgɔ kabini Alakira cidon, olu caman lamagara ka burujali fana se u ma anw ka kɛnɛ kan bi. Awa mankanw fana cayara misiri kɔnɔ kosɛbɛ, kɛlɛw cayara a kɔnɔ, wɔyɔw cayara a kɔnɔ. Nin bɛɛ lajɛlen ye ko ye waajuli kɛnɛ kan. Nin bɛɛ lajɛlen ye ko ye misiri ko kɛnɛ kan min bɛ kɛ sababu ye ka bagaba ɲɛsin jamana ma, min bɛ kɛ sababu ye ka yɔgɔyɔgɔ se jamana ma a yɛrɛ ka basigi la ani jamana yɛrɛ ka taaɲɛ la. Awa o kama sa misiri ko o dilanni kɛko ɲuman ɲininin kama, waajuli dilanni kɛko ɲuman fana ɲininin kama, jamana in kɔnɔ yan Haut Conseil islamique ale min ye alisilamɛw bɛɛ lajɛlen ka yɔrɔ kɔrɔtalen ye min bɛ u kungo fɔ faamaw yɔrɔ, min b'a la n'a bɛ ɲininka silamɛya ko misɛman na kumaba bɛɛ la jamana in kɔnɔ. Ale
ani jɛkulu caman silamaya tɔgɔ la u y'u bolo di ɲɔgɔn ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka alimami tɔnba u y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka sariya dɔw ta wajuliko kunkan ka sariya dɔw ta misiriko fana kunkan o sariya ninnu ani o koɲɛ ninnu o de natɔ filɛ nin kuma nata in kɔnɔ a fɔlɔ ye min ye wajuli bunakun kan wajuli bunakun kan fɛn fɛn tɔgɔ ye k'a fɔ alisilamaya ka taamasiyɛnbaw alisilamaya ka ko sabatilenbaw maa ko buruja maa k'olu yɔgɔyɔgɔ o bɛ jate kojuguba ye mali kɔnɔ ɲangili belebele bɛ kɛ min fana kunkan alisilamaya fɛnba ninnu bɛ n'a fɔ dani masa belebeleba in yɛrɛ ka burujali se o ma ka fɛn se o ma ani ka burujali se olu ma wali nabi ɲumanw ka burujali se olu ma wali masa taala ye kitabu minnu jigi ka bɔ a yɔrɔ kana adamadenw kanani kama ka burujali se olu ma ani alakira somɔgɔw kisi ani nɛɛmɛ b'a ma ka burujali se olu ma ani alakira furumusow ala ma jɛnna u ma ka burujali se u ma ani alakira jɛɲɔgɔnw ka burujali se u ma ani walijuw ani maa ɲumanw ani alisilamaya yɛrɛ nɔngɔn n'a samasenw ani ayiwa limaniya fana nɔngɔn n'a samasen ka burujali se nin fɛn kelen kelen bɛɛ ma o bɛɛ jate kojuguba ye jamana kɔnɔ ɲangili bɛ se ka kɛ fɛn min na nin ye sɛbɛn in nin y'a sariya fɔlɔ ye sɛbɛn in sariya filanan fɛn min ye ɲɔgɔn nɛni ye min bɛ wajilikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ sira bɛɛ lajɛlen kan ka taa bila hali bɔlɔlɔ siraw kan ɲɔgɔn nɛni ani ɲɔgɔn buruja mali kɔnɔ yan o bɛ jate kojuguba ye ɲangili bɛ kɛ kojugu min na a sabanan ye fɛn min ye maninfinw ka mankanw o kumakanw ka yɛlɛma don o la k'a bɔ a dabolo kan ani maninfinw jaw ka yɛlɛma don o la ka bɔ a dabolo kan ani vidiyo ninnu ka yɛlɛma don o la ka bɔ a dabolo kan k'o kɛ ni fitinɛ yɛrɛ sɛnɛli ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ k'o kɛ ni fitinɛ yugubali ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ k'u bila ɲɔgɔn na k'u kɔ don ɲɔgɔn na o fana o ye kojuguba ye mali kɔnɔ kojuguba min b'a la ni ɲangili bɛ kɛ a la nin tun ye wajuli koɲɛ ye fɛn min ye misiri koɲɛ fana ye sariya minnu tar'o la o filɛ nin ye o tuma naaninan ye fɛn min ye misiri ninnu mali kɔnɔ u bɛ jate sugu fila ye misiri dɔw ye jama misiri ye sigida misiriw don bɛɛ jɛw don misiri dɔw fana bɛ yen o ye misiri kɛrɛnkɛrɛnnenw ye maa kelenw ta don wali silamajɛkulu dɔw ta don wali fan dɔw ka misiri jɛlen don nin ye sariyaden fɔlɔ ye misiri ko kan a duurunan misiri minnu bɛ yen nɔ n'olu ye jama misiri ye n'olu ye sigida ta ye o de ye misiriw ye minnu mara n'o de ye jama ta ye min mara ye sigida ta ye a bɛ fɔ olu de ma k'a fɔ ko sigida misiriw a bɛ fɔ olu de ma k'a fɔ o tuma na fɛ ko ayiwa jama ka misiri a wɔɔrɔnan misiri minnu ye misiri kɛrɛnkɛrɛnnenw ye o de ye misiriw ye min mara min tigiya o bɛ segin ka taa maa kelen dɔ ma a y'a ka misiri jɔ wala tigiya bɛ segin ka taa ayiwa silamajɛkulu dɔ ma n'o ye association ye a y'a ka misiri jɔ wala a bɛ segin ka taa fan o fan ma sa maa min y'a ka misiri jɔ o ye misiri sugu filanan ye mali jamana kɔnɔna na sariya 7 fɛn min ye jama misiri ye min ye sigida misiri ye o misiri fasɔn ayiwa o koɲɛ ɲɛnabɔli o bɛ segin ka taa o sigida in de ma o bɛ segin ka taa o jamakulu kɛrɛnkɛrɛnnen o de ma nka misiri minnu ye misiri kɛrɛnkɛrɛnnenw ye ni maa kelen ka jɔli don wali jamakulu dɔ ka jɛli don ni olu de ka tigiya bɛ a kan o tuma na fɛ o misiri ninnu fana koɲɛ ɲɛnabɔli o bɛ segin ka taa a tigilama kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu ma
nga a kɛra jama misiri ye o min ye sigida misiri ye wala a kɛra maa kelen kelen misiri ninnu ye a bɛ waajibiya kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan u ka sariya ala ka sariya nabolo kɔlɔsi u ka baara nin kɔnɔna na a bɛ waajibiya u ma jamana fana ka sariya kisɛ minnu talen bɛ u k'u jija k'o fana kɔlɔsi u ka misiri koɲɛ ɲɛnabɔ kɔnɔ o tumana fɛ fan in fila in bɛɛ lajɛlen a seegina an k'a dɔn k'a fɔ a bɛ fɔ fɛn min ma ko alimami misiri alimami ale de ye ɲɛmaaba fɔlɔfɔlɔ ye misiri kɔnɔ ɲɛmaa tɛ min ɲɛ misiri kɔnɔ o de tɔgɔ ye ko alimami a sariya kɔnɔntɔnna o alimami o sigili sigida misiriw la jama misiriw la o sigili koɲɛ o bɛ segin ka to jama n'o sigidaw de ma n'olu ye min sigi o de y'u ka alimami ye misiri minnu b'a la ni misiri kɛrɛnkɛrɛnnenw don ni maa kelen ta don wali association ta don wali fan dɔ ta don o tumana fɛ o kɛrɛnnen o de fana ma sariya tanna an k'a dɔn alimami nɔlabila n'an b'a fɔ o ma ko nayibu o ni seliwelelaw olu bɛɛ lajɛlen misiri kɔnɔ min ye jama misiri sigida misiri ye o tumana fɛ alimami a sigili o bɛ segin ka taa olu de ma jama min ta don sigida min ta don olu de bɛ alimami ayiwa ka alimami falanko ye n'o de ye alimami ka nayibu ye u b'o sigi nka u tɛ se k'o sigi abada f'u kɛ alimami kɔnɔna ko ɲini ko in na k'a fana ka sagoya ɲini ko in kɔnɔ u kɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye waajibi bilen ye jama misiriw kɔnɔna na nka fɛn min ye misiri kɛrɛnkɛrɛnnenw ye n'o de ye association walima kelenw ka misiri ye a cɛ ka ɲi kosɛbɛ adamadenya la bɛn sira kɔnɔ n'o fana alimami nayibu bɛ sigi n'o seliwelela bɛ sigi u k'u jija kɛ alimami fana kɔnɔna ko ɲini o ko la k'o kɛ bɛn kɔnɔ sariya 11 na an k'a dɔn k'a fɔ misiri maa minnu sigilen b'a kɔnɔ n'o y'a ko ɲɛnabɔ misiri ye n'u b'a fɔ o ma ko comité de gestion n'o de ye misiri koɲɛw ɲɛnabɔ jɛkuluw ye a bɛ waajibiya olu ma u kɛ alimami u ka ayiwa a kɔnɔna ko ɲini misiri koɲɛw labɛnni na kow t'i ta u fɛ k'u cɔrɔ alimami da la alimami de ye ɲɛmaa fɔlɔ ye wa alimami de bɛ ɲininka o ko ninnu fana na ko t'i ta k'a cɔrɔ a da la sariya 12 an k'a dɔn alimamiya a dulonnen don alimami si la fɔ a ka taa fatu don min na fɔ n'a yɛrɛ ye alimamiya sariti dɔ tiɲɛ fɔ ni darula dɔ cunna a yɛrɛ kan min bɛ se k'a yɛrɛ bali alimamiya la o kɔ a b'a ka baara kɔntine fɔ ka taa a sa o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn minnu ye fɛn lɔkɔlenw ye fɛnba samasenw don nin sariya in kɔnɔ min b'a la dulonnen don waajibiko la minnu dulonnen don misiriko la o tumana fɛ o y'an ka sariya 13 ye o ye haut conseil ka sariya 13 ye o ye mun ye k'a fɔ fɔnkoɲɔgɔnya fɛn fɛn n'a bi kɛ nin sɛbɛn in kɔnɔ kuma la n'a bi kɛ nin ko in kun ka misiri ko kan wali waajuri ko kan o ko ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli a n'a ɲɛfɔli o kunkun n'a ɲɛɲɛ o bɛ segin ka taa haut conseil islamique de ma a yɛrɛ ka sigi sɛbɛnw a n'a yɛrɛ ka sigi papiyew sariya minnu b'o kɔnɔ a fana bi sɛmɛ o la o ko ɲɛfɔli bɛɛ bɛ ale bolo sariya 14 na ni ala nana kɛ sariya minnu talen filɛ nin ye ni dɔ nana ka na dɔ wuyan dɔ nana ka na fili kɛ a kɔnɔ o tuma u k'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye ɲangata ye min ka kan ka sin i ma k'a da i ka kojugu kɛlen kan waajuli kɔnɔ ɲangata min ka kan ka da i kan ka da i ka kojugu kɛlen kɔnɔ misiri ko la o tuma haut conseil islamique o de y'o ɲɛnabɔbaa ye tuma dɔw la a b'i ka wale jugu yira i la k'i ni hakili yira tuma dɔw la a yɛrɛ bɛ se k'i sigi k'i jalaki k'i sigi jɔn na tuma dɔw la a yɛrɛ bɛ se k'i ka alimamiya dulon
ka se waati damadɔ ma ale yɛrɛ b'a ye ko wagati damadɔ min bɛ wasa kɛ i seli la i dan na nin ko in kɛli la o la sa k'a bɛ ɲini jamana faamaw fɛ jamana faama minnu da bɛ nin ko fasɔn ninnu na a bɛ ɲini u fɛ u k'u jija ka Haut Conseil islamique dɛmɛ cogo bɛɛ lajɛlen na o tumana fɛ nin baara ninnu kɛko ɲuman na a ka sariya ninnu talen ninnu olu lawaleya ko ɲuman na o bɛ ɲini olu fɛ sariyaden 15nan ni ko bonyana kɛra dulɔkini kanbaya tɛmɛna a dan kan a tigilamɔgɔ dan bɛɛ lajɛlen tɛmɛna a fɛ Haut Conseil islamique dɛsɛra a ko la o tuma min ye wajibi ye faama minnu b'an bɛɛ lajɛlen kunna ko bɛ tasa k'a di u ma ala kana Haut Conseil dɛsɛ a ka sariya tataw la sariya 16nan ani a laban jamana faamaw welelen don jamana kiiritigɛlaw welelen don u k'u jija kɛ labaarali ɲɔgɔnya kɛ ka bolodon ɲɔgɔn bolo don u ni Haut Conseil islamique ni ɲɔgɔn cɛ mankanw dilanni na mankan minnu dulonnen don wajilikɛlaw la mankan minnu dulonnen don alimamiw na mankan minnu dulonnen don diinɛ ɲɛmaaw la mankan minnu dulonnen don misiri koɲɛw la a bɛ wajibiya an ka faamaw ma u k'u bolo di Haut Conseil islamique de ma fɔlɔ u kana tɛmɛ o kan abada ka sariya si ta fɔ o tumana fɛ u ni Haut Conseil islamique kɛ ɲɔgɔn ye o kan o kɛ sira di u ma jamana ka basigili kan bonya ni nama ni kisi caman ala ko k'a ka nabi ɲuman Muhamadu ye a n'a somɔgɔw ye a n'a jɛɲɔgɔnw ye ala ka kisi kɛ min ye kisi caman ye fɔ ka taa se juru sara dɔ ma n'o ye kiyama dɔ don ye jɛkuluba min sigira jamana bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la misiri koɲɛw dilanni kama wajiri koɲɛw dilanni kama n'u y'u ka sigi kɛ Bamakɔ yan farafin kalo seri furancɛ kalo tile 13 kira bɔli magan ka taa Madina o san 1443 o min bɛnna Nabila Isa bangini o san 2022 o kalo 6nan o tile 12nan ni ye Haut Conseil ka sariya taliw ye شكرا للنائب الثالث لرئيس مجلس الإسلامي الأعلى في مالي أمبي أنا troisième vice-président نودي محمد تراوري على دولة كني ndakunya illa se bamanangan chenyina ambe fori dama ka walmanu dama ka barka dakai ani ce ani baraji ni walwalalin nan donc déclaration lama obna ke to abokana nazarangan chenyila anga secrétaire général docteur Mahamadou Jamutene ale debina wala sessan no to abokana fa yatafaddal mashkura ما شاء الله Bismillahirrahmanirrahim. Décision du Haut Conseil islamique du Mali pour la résolution des problèmes et des dissensions relatifs aux prêches et à la gestion des mosquées. Gloire et louange à Allah, Seigneur de l'univers. Paix et bénédiction sur le prophète le plus noble des messagers, sur sa famille et sur ses compagnons. Les mosquées sont des maisons d'Allah sur terre. Le prêche est la mission des prophètes d'Allah et ses messagers, paix sur eux. Les érudits et les savants sont les héritiers des prophètes dans cette mission qui vise à parfaire l'individu pour une société de bonheur. Les textes juridiques de l'islam ont clairement défini
les fondements devant orienter le prêche et assurer une bonne gestion des mosquées. Allah, le Très-Haut, dans le Saint-Coran, sourate 16, les abeilles, verset 125, dit « Et appelle les gens au chemin de ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation, et discute avec eux de la plus belle manière. » Allah dit encore « Les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. » Sourate 72, les djinns, verset 18. Aujourd'hui au Mali, il est regrettable de constater dans les milieux islamiques des déviances dans l'appel à Allah avec des injures, des manquements aux fondamentaux et aux sacrés de la religion, des atteintes à l'honneur et à la dignité des personnes, ainsi que la multiplication des conflits au sein des mosquées. Toutes choses qui constituent des menaces pour la sécurité et la stabilité dans le pays. Dans la perspective de corriger ces déviances et d'améliorer la gestion des mosquées, le Haut Conseil islamique du Mali, en sa qualité d'instance en charge de la coordination des activités au sein de la communauté musulmane, en collaboration avec d'autres structures islamiques concernées, notamment la Ligue des imams et érudits pour la solidarité islamique au Mali, l'IMAMA, a décidé ce qui suit. Premièrement, du prêche sont considérés comme actes répréhensibles. Premièrement, les atteintes aux symboles de l'islam et à ses fondements, tels que le divin, le sacré, les anges, les messagers, les prophètes, les livres révélés, la famille du prophète, ses épouses et ses compagnons, les saints, les pieux et les piliers de l'islam et de la foi. Deuxièmement, les injures proférées par les prêcheurs, par tous les moyens de communication, entre autres les réseaux sociaux. Troisièmement, les falsifications et les manipulations des sons, d'images ou de vidéos visant à opposer les prêcheurs et à semer la zizanie entre eux. Deuxièmement, de la gestion des mosquées. Quatrièmement, les mosquées sont réparties en deux catégories, les mosquées communautaires et les mosquées privées. Cinquièmement, les mosquées communautaires sont des mosquées dont le titre de propriété est au nom de la communauté. Sixièmement, les mosquées privées sont des mosquées dont le titre de propriété est au nom d'un ou de plusieurs individus, d'une association ou d'une organisation. Septièmement, la gestion de la mosquée communautaire relève de la communauté et se fait par consensus. Quant à la mosquée privée, sa gestion relève exclusivement du propriétaire. Dans les deux cas, la gestion doit se faire conformément aux règles de l'islam et à la législation en vigueur. Huitièmement, l'imam est le premier responsable de la mosquée. Neuvièmement, l'intronisation de l'imam dans une mosquée communautaire est du ressort de la communauté. Dans une mosquée privée, elle relève du propriétaire de la mosquée. Dixièmement, la désignation des adjoints de l'imam et des muezzins dans une mosquée communautaire se fait obligatoirement en concertation avec l'imam. Dans une mosquée privée, l'avis de l'imam est souhaité dans cette désignation. Onzièmement, le comité de gestion de la mosquée collabore étroitement avec l'imam dans la gestion des affaires de la mosquée. Douzièmement, l'imam est désigné à vie, sauf s'il ne satisfait plus aux conditions de l'imama. Troisièmement, des dispositions générales. 13e point, le recours est porté devant le Haut Conseil islamique du Mali pour tous les cas de violation, de litige ou d'interprétation des présentes dispositions conformément au statut et règlement intérieur du Haut Conseil islamique du Mali.
14e point, en cas de violation des présentes dispositions, les sanctions suivantes sont prévues par le Haut Conseil islamique du Mali. 1. L'avertissement. 2. Le blâme. 3. L'interdiction pour une période appropriée dont la durée est définie par le Haut Conseil islamique du Mali. L'application des sanctions se fera par les autorités compétentes sur proposition du Haut Conseil islamique du Mali. 15e, en cas de persistance dans les violations et face à l'impossibilité pour le Haut Conseil islamique de trouver une solution, les différends seront portés devant les autorités compétentes. 16e, les autorités administratives et les pouvoirs judiciaires sont invités à prendre attache avec le Haut Conseil islamique du Mali dans le règlement des différends mettant en cause les prêcheurs, les imams, les leaders religieux et dans la gestion des conflits au sein des mosquées. Que la paix et le salut d'Allah soient sur le prophète Mohammed, sur sa famille et sur ses fidèles compagnons. Bamako, le 12 juin 2022, l'atelier national au nom du Haut Conseil islamique du Mali. Je vous remercie. Merci beaucoup. Shukran jazilan. Ambe secrétaire général pour Akanila Selina. Sigini amena kunjini duawu ye limama mo ka mo kelem blakana. Mimina duawu ke kaseka sigini ka kunje inshallah taala ni kenen ka inshallah taala. Abe ko islamic la directeur amenu sugolendo ana. Wajili ko ani misili ko kibariyawu kaseku berebe la jeba min kero la karite menei wala je conclusion de do a décision finale o de kalala awye larabukanna bamanangana ani tubabukanna sigin yadam nani qur'ana krakanye amena chini do awye limama mo inshallah ulubna do aw kalanye kaseka sigin kunja amana ke yororo gawsu menta halelebna do awke aw mana ke yororo limama ka secrétaire général de alaye bara fembe kala baraina aywa la metomba o fe limama tunye ala belebeleye futmana foli baya ka bismillah yano inshallah taala بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.